Sina. Morning guys. So, di pa rin okay ang aking sipon. Kaya ayan, naglagay ako ng plaster. Para tuloy ako nagpa-ayos ng ilong. So, good morning. It's already 5:30. And today is the first day of Bayram. Feast of Sacrifice. So, ito guys, piniprepare ko to para sa asawa ko. Kasi nga, pag first day ng Bayram, pumupunta siyang, yung itsura ko. Pumupunta siya ng mosque or jami tawag na dito para mag-pray. Ayan, nakaprepare na siya, dyan ko siya lagay. Tapos nababalik ko. Yung ate ko tulog pa. Ayan o. Kitchen na siya lagi. Diyan ka. Inisip ko shoes niya. Bak, ano dahil sa ramosh bak? Why? Efendim? Bu? Almayacağım ama. O zaman çıkarım. Kung apay mo na tabuok mo. Nakapag video ako tapos sabi ng ate ko sandali yung buhok ko daw. So mag-prepare kami dalawa ng breakfast kasi mamaya pupunta na kami sa Katayan. So itong gagawin mo manang. Yan. Yay! Gel buraya. Bismillah. Yeter. Şey et hazır yiyorsun değil mi? Et yiyeceğiz biraz. Et yiyeceğiz. Umayuzun. Basit lang tika nung natakwa. Mamaya sa ano niya? Sa karne. Makaumamot si karne nga. Excuse me. Mabalik ka magluto, tinmapoy. Puputulan na yung ating buhok. Magpapaputol na ako ng konting buhok, guys. Ngayon, kukuha ako ng suklay. Ito lang meron akong suklay eh. Putulan ko na yung aking hair. Hindi ka man ang kakata. Makajinti ka siya. Sige, sayo. Pero muna. Malikod ka ba sa kanya? Ay, burada nas kami sa person. Apa nang kastatilikod mo? Ano? Ito nga, nagtubo lagi dyan, pimples ko. At pinata sa guys sa'yo. Mga nakati, tali-tatal yan, pwede murdong na sa mga to, pukdan, sa mga to, itrim. Tama na pa sa nga, breakable. Datat ko na niyo. Gusto nga rin ito naman. Tatipay lang po na. Ano ko na. Ay, goodbye my dear na. Bismillah. Diba bumapit ito kung doon mo ako. Bismillahirrahmanirrahim. Amo nga guyudon nga ikwa, gato yung latarangan nakalugay yun. Guyudon mo. Ditanim ba? O sinin ulson? Ay, look at that guys! I will give to my uniko iho. Bakam? Bangs Olson. Magamnya kelar kau. Salamat. Ikaw man yung video niya likod ko. How is it? It's okay. Thank you. Dami naming away dito. Mama, hipsi kapat to ma. Tamam. Ay, Lord ko, kami. Tayo na guys. Alis na kami.
Hadi. Açık zaten. Hadi bakalım bismillah. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Nasıl mıydı, iyi mi? İşte tavuk da aldım bakalım. Tavuğun yanmaya iyi gelir diyorlar. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Bakalım. Hello guys. İkisi de şapkalı. Yes, we're ready! Oho! Alis na kami guys kasi magkakatay kami today. Today's video. Yes. Baga ni, sabi niya ni, doon ka sa likod umupo para kasama mo yung ate mo. Oo. Dato di jati to yun. Well, inshallah. Inshallah, inshallah. Ayan, ayan. Hindi ako pwedeng mag-vlog na may pinapatay kasi nga iba-block nila yung YouTube ko. Nakailang ganito na ako, puro block. Ha, bizim nerede öncede? Bizim nerede? Görmedim. Ano diyor soruyor? Orada da kenarı. Ha, evet, oo. Ada tinaga na Ruhi. Ada jadi. Wen. Sila na ang nag-ano. Allah ka pinsin. Nadasalan ta. Damagan na lang no parchimne awatan ka din kasi wen. Wala na. Ikaw na lang ang isumbatan na lang Bu sa Ayşenler bu da işte. Okay. Hatid ko lang muna tong ano. Ihatid ko lang muna tong ulo. Ay, bitte. Buradan mı gireyim? Grabe, ang init. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Katapos na kami magkatay, guys. Makapasangit. So yun guys, dumating na kami sa bahay. Ayan na, yung mga ano, basit lang karnina niyo. Puro mulang taba. Yung bainatan. Yeah. Ay, hindi ko kaya. Yan, mag-prepare muna ako ng fruits bago kami mag-umpisa maghiwa. Oo. Yeah, ang laki nito. Basit lang ang tikata dahil tuniti adungay kabil ko. Adunay dan manam. Na. Adunay dati. Adati ko ni adati ni. Where is my phone? Ano na rin? Ay nakinaan nila tayo na ito niya. Hindi po. Hindi ito sa akin. Mga lakad may sa tugod di kaya. Kam. Apa yung merienda yan? Agad mo merienda. Hello! Tapos na? Ha? Tapos na? Hindi pa. Dami-dami pa. Kaya yun yan. Bye-bye na. Oh, mashallah. Oh, mashallah. Oh. Bre. Here's the bre. Give you ya. Yeah. La 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 la. Apa mo ka mo niya musika mo? 45. Oh. Adingon pala ni manang ko. En buyuk ya. Uno mana jubil na blas. Ema. 45. Aglive ka. Yung na dinamo daw braan na. Hello guys. Ha? Buang-buang man tayo sa'yo. Abi. Semana ba? Merhaba de diyor. Merhaba. Kim o? Ne yapıyorsun Hüle?
Ne yapıyoruz? Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Sağ ol Mina, hoş geldin. Ne yapıyoruz? İyi sensin. İyi valla, ne yapalım işte, bak uğraşıyoruz, sabah beri uğraşıyoruz. Uğraş. Hadi bakalım şey otur ya. Şurada oturabilirsin orada. Öbür taraftan salondan da olsunlar. Burada gel bir sürü. Oturabiliyoruz mu? Salondan Ha tamam ay orada kalkmışlar zaten. Bir daha yeter. Bitti. Ya bitti tatlı olma. Ama tatlı olmaz ama sana yasak işte. Kedicikler de yok. tatlı ilaç. Aşkım una si ununlar. Gurit mo pahinga ko lang kanito pa ni. Pahinga mo rin siya. Abone ol. Medyo yung ikon nga maranasan ni Jati tagiwa. Vijay, awanan natin na. Ay, bagat atiwa kami sa minsan. Kedicikler yok. Maranasan na. Kidi na. Yok kidi. Atma anne, atma. Aman, sokarım bana. Yok kidi. Ne yapacağım? Wow. Sip sip sip. Tatlanmışlar şeyden. Yaktan. Sip hocam. Sip sip sip. Tamam bunu yiyebilir misin orada?